Talqin surat Al-Ma'un, artinya barang-barang yang berguna. Ayat 1. Yang pertama didengarkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين. Yang kedua didengarkan dan ditirukan. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ayat 2. Yang pertama didengarkan terlebih dahulu. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Yang kedua didengarkan dan ditirukan. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Kita sambung dari ayat 1 dan 2. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Ayat 3. Yang pertama didengarkan terlebih dahulu. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. Yang kedua didengarkan dan ditirukan. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. Kita sambung dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Ayat 4. Didengarkan dan ditirukan. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Yang kedua didengarkan dan ditirukan. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Kita sambung dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Ayat 5. Yang pertama didengarkan terlebih dahulu. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang kedua didengarkan dan ditirukan. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Kita sambung dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ayat 6. Yang pertama didengarkan terlebih dahulu. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Yang kedua didengarkan dan ditirukan. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Kita sambung dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Ayat 7. Yang pertama didengarkan terlebih dahulu. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Yang kedua didengarkan dan ditirukan. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Kita sambung dari ayat 1 sampai dengan ayat 7.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم.